kodwa imaphela siyasebenza ngalokho labafana bayenza siyi-3 injongo yethu ngokuthi sithile kahle ihlezi indawo yemali material plus yona imali so ukuthi ngaba siyathola abantu abasincedisayo ukuthi sikhona ukuthi lathi sithuthuke labathengayo ngabantu like abadlulayo khona ezimota sometimes ababesere so yabantu esiyabe sibathile but i-problem esilayo sesibaningi kakhulu so in terms of i-material nendlela edura ngayo abanye sebefika ukuthi ngenye isikhathi uyithola ngoba abanye bayachikisa so yama-challenges amanye